سيدي يا سلطان الأولياء مدد. نويت الاعتكاف، نويت الأربعين، نويت الخلوة، نويت الرياضة، نويت العزلة، نويت السلوك بالله تعالى في هذا المسجد على نيتكم يا سيدي يا سلطان الأولياء، على نيتكم يا سيدي يا سلطان الأولياء، شيخ ناصر الأسطول يا سيدي مدد. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية، الطريقة الصحبة and great goodness is in coming together. It was coming to my heart in order to, because of what I was beginning to feel, to say, don't be sad now. Don't be sad, because then we will have sympathy in the strong sense and we will become sad also. Because, sympathy means literally, we will be the same, we will feel the same. Sadness is like a smile, it's very contagious. So, but it's difficult not to, because, but imagine if we were meeting in Bertama Hijau, it would be even more difficult. But that is the way it is. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in one of his hadith, when he was saying goodbye to Muaz ibn Jabal, and he was sending him to Yemen, and he was walking alongside Muaz as Muaz was riding, and Muaz wanted to come down. He said, no, stay on the horse, and I will walk along with you, walking and talk. And during that talk, he said to Muaz, it might be that when you come back, you will pass by my grave. So when he said grave, تمر بقبري, Sayyidina Muaz broke down in tears, and he was sobbing, violently, as if saying, your grave, never like that, or something so emotional. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to him, don't cry, Muaz, don't cry. So I was encouraging him to be strong and to be prepared and to be the opposite of sad. SubhanAllah. He said to him, then come and give me salam at that time. Another time, he said to the Sahaba al-Kiram, after I leave this world, give salam to me and make salawat on me, and I will answer you. And they said to him, one of them said to him, because they speak their hearts, they don't hide their thoughts. They said to him, even after you become dust. And he said to them, Anbiya, the earth is forbidden to eat their flesh. So the world of Barzakh for the Anbiya is all zikr and dua for their ummah. And the Holy Prophet ﷺ has the biggest and strongest barzakh of all. And his dua reaches everything and everyone. And he receives also all the salawat, and he sees more than that also. He said in another hadith, and Maulana Shaykh mentioned that hadith and translated it beautifully. Maulana Shaykh Hisham. That hadith said that Prophet ﷺ said, my life is a great good for you, and my death is a great good for you. But Maulana translated it differently, more strong and memorable. He said that the Prophet ﷺ said, my life is a great good for you, but my death is an even greater good for you.
And this is a very accurate translation, considering the word is khayr, which can also very well carry the meaning of comparison. So comparison to what? To life. My death is an even greater good for you than my life. And Maulana was stressing that as if to prepare us also. Thinking back to why he mentioned that was because he was preparing people for that time. Because when they enter Barzakh, the awliya, they are given even more doors to help those that they were created to help in dunya. Subhanallah. And part of that is these gatherings also, which we were taught by him. And every good deed and every good word and breath and thought and zikr and dua and wazifa and salawat and mawlid and everything and sadaqah and helping one another and just coming together as suhbah and for the gathering of the Khatm al-Khajagan and all of it which came to us through him goes back to him in his record of deeds as his ajr, his thawab. And he is happy, he receives it in the world of Barzakh, and he's happy for us, and his dua is even more connected, and we are connected to that. And he is never somewhere else. One of the murids, days after Maulana veiled himself, was also crying violently while driving and very angry and upset that no, never. You know, like Sayyidina Umar radiallahu anhu, he was saying, anyone who says Rasul sallallahu alaihi wasallam died, I will cut his head. And people were afraid until Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq came and said, sit down to Sayyidina Umar, and then recited the ayah sharif that says, and if Muhammad were to die, would you turn away? Would you turn your backs and leave all that good that he taught you, and that knowledge that he gave you, and that secret that he put in your heart, and that nur? What can you do except glorify Allah? And at that time, Sayyidina Umar, he fell down. He sat down, but as if falling down, and started crying and said, it's as if I never heard this before. And Abu Bakr said, those who were worshipping Muhammad died, and those who are worshipping Allah is Al-Hayy Alladhi La Yamut, the all living, the one who never dies. And the all living, the one who never dies, made those who are connected to him all living and never dying also. In their barzakh. And in Jannah, barzakh, they are created, but they don't have an end. They never end. So it is life that never ends. We were created out of nothing, but we were created for eternity. And those who taught us this, and those who made us see that reality in life, these are the awliya. They are the pillars of the world. As if the creation was created so that the awliya would come and enliven it with the real life. Not for just material existence, or even with astronomical years, it all, kullu ma alayha fan, everything will disappear. So he is
he is saying, if you want to find me in your heart, look in your heart, and recall all the goodness that Allah gave you by my hand through me. Allah gave us all this goodness through Him. Just to think of Him changes our hal. Our state becomes better instantly. Even if you wake up in bed in the middle of the night and you think of Maulana, your state becomes different. It's not in your hand. We feel that, we know that, we realize that. Subhanallah, what is that, Ya Sayyidi? That you are able to make us feel love and power and gratitude and energy to get out of bed. Even, if normally, you feel grief, you feel pain, you feel loss and missing and all that. Don't cry, Mu'az. Come, give me salam. Where we give you salam, Ya Sayyid? Give me salam in Salat, Qiyamul Layl. Give me salam in Tahajjud. Give me salam in making salawat. Give me salam in reading Quran. Give me salam in... All of this is, He is right there leading you. The way that some of the Naqshbandis of India, Shah Waliullah, he said, my father said, I never stood in Salat except Rasul Sallallahu was in front of me as my Imam. Maulana is in front of us as our Imam, and he is taking us, continuing to take us by the hand until he gives us into the hand of Rasul Sallallahu. That is his mission. And it continues. But subhanallah, those awliya, which are the pillars of the world, such awliya, they are so rare. They are, at all times there are awliya, 124,000 awliya, and they have all those levels all the time. And when one dies, another one comes, replaces him, like Abdal, they say Abdal. They are all Abdals, but there's some category specifically called Abdal. But the hierarchy always is constant. You see, so when one leaves this dunya, another one replaces him from the category below, goes up like that. So, but in our lives to see like that, one and then another, Allahu Akbar, in such close succession, and for them also three, another also, because they saw Maulana Shaykh Abdullah, they saw Maulana Shaykh Nazim, and then Allah caused them to see one another also. Were given that level of Qutb and of Khilafah of Maulana Shaykh Nazim and of Maulana Shaykh Abdullah. Allahu Akbar. And we were witnessing that. But like a baby drinking the milk of its mother, not knowing, not understanding. But later we have birrul walidain, we have love and piety and thankfulness for our mother that we know we can never repay them, But because of our weakness in comparison to such mountains, and still they ask for that work to continue, but they are like bringing down the requirements and spreading the burden. Spreading the burden how? By distributing it on many shoulders, not just one pair, several pairs of shoulders, so that you are not alone in carrying. But this is a suhbah. And the jam'iyya, wal-khayru fi jam'iyya, and the barakah of jama'ah, especially in tariqah, and the unity of the circle of zikr and of the murids with one another. So that when one murid comes with
sits in front of another or shares with another, you talk about Maulana, you feel different. You are with Maulana. You carry the burden that Maulana wants you to carry, and you help, you continue. You don't drop everything, and because you are so lost or so sad or so shocked. No, pick yourself up and you continue. So this murid was driving and was so upset and sobbing and sniffling, and then feels Maulana right next to him in the car, and as if hearing him speaking to him in his voice and saying, why are you crying? Are you sad because you cannot see me? He said, Maulana, yes, I'm sad because you left us. He said that Maulana replied to him, why? Where did I go? Why? Where did I go? In other words, I didn't go anywhere. How many times we said that about also Maulana Sheikh Nazim in the time of Maulana Sheikh Hisham? As if Maulana Sheikh Nazim never left. And Maulana Sheikh Abdullah, even whom we did not even meet him, but it's as if he never left. So, and he told us the way to see is look into your heart, and meet me in those special times, also elevated times. يرفع الله الذين آمنوا درجات. Allah raises up those who believe levels, different levels. So, and in another verse, لهم درجات عند ربهم. They have levels in the presence of their Lord. So, those levels are distributed among the murids. So we may not be able to look for them or to find them in a single individual the way that we were used to. When we see Maulana walking, appearing, showing up among us, coming down the steps, getting out of the car, beginning to speak, sitting, smiling, looking at us, we may not have that same experience in order of looking at him as one person, but we can still get a lot when we come together and we try to be on his way and we take that back home. We are with Maulana. Maulana is with us. He is in our hearts. He is in our lives. He is in our homes. He is in our deeds. Our hasanat are marked by his stamp. Inshallah maqbool. Ameen. Inshallah mustajab. Ameen. Inshallah amal mabrur. Ameen. Inshallah everything that we do, it has the stamp of Maulana, so that people will see as if Maulana never left. When I see you, when we are together, and when we meet you, and these complete strangers will continue to experience this when they meet the murids of those great awliya. Must be. And inshallah, we will through that khalwa, seclusion that they put us in, always they put us also in a soft seclusion, you see. That seclusion, khalwa arba'in, of too difficult. You cannot carry it. But you are in a different khalwa. He says to us, you are in a different khalwa. So do that. So basically, when we come and we do ibadah, also we say nawaitul khalwa. We remember that niyyah, and it is recorded for us as part of our training. So the same thing with our lives, everything. When we are doing it with Maulana by your side, then inshallah you are on your best. When they finished burying Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas ibn Malik radiallahu anhu, he said, when we finished, he said, we hardly put down the shovels,
Except we looked at each other, we could not recognize each other anymore. They were in that state of shock. And then they realized that Rasul sallallahu alaihi wasallam, the presence among them had changed them so much more that he was giving them. You see? So Rasul sallallahu alaihi wasallam is training them to carry that nur and to continue to represent that nur to others. And so they became nur also from his nur. He himself, he said, Sahabati kan nujum, my companions are like the stars. So when we realized that Maulana in our lives, he brought out the best of us. He made us the best of us that we can be. And that without him in our lives, we are as if some pale copy of a copy of a copy of ourselves. And still he is saying to us, we are still at the level of imitation. Continue. So we want to continue on that program, because what we saw in him is not imitation, it's the original. We are looking for that original, and now he's telling us, now I'm putting you in that khalwa, accept it, and now look in your heart to find the true original of yourself. That's what I was sent to teach you, and that is your amana. So look for it, roll up your sleeves, be happy, be strong, be energetic, be generous with your presence to others. Don't look for veils that will veil you, veils of anger, veils of sadness, despair, or the depression, or anything like that, but rather, always look up to the stars. Like Maulana said, that if you look at the stars, you will immediately feel happy. You will immediately feel, wow. Breathe. If you look down at the problems of dunya, so forth, you will immediately be so low and depressed. Maulana taught us to always look up and be happy, jump. And even when he was so physically tired from the fatigue of work and travel and so forth, subhanallah. He would sleep 5 minutes and then he would continue, subhanallah. And give us, and always tell us, don't be angry, don't be upset, don't be impatient. This is not tariqah. May Allah bless us. Ameen. May Allah make us grateful. Ameen. May Allah connect us to Maulana in every breath of ours, every heartbeat, to be Maulana. Maulana was saying to us, you are not murids of Maulana Sheikh Nazim, you are Maulana Sheikh Nazim. Allah. Who speaks like that? Who teaches like that? Reminding us what Maulana Sheikh Nazim said about Maulana Sheikh Abdullah when a journalist or someone asked him, tell us something about Sheikh Abdullah, your Sheikh. And Maulana Sheikh Nazim said, for what? For what? He said, if there is benefits, I will mention. But he said, I am that one. Meaning, look at me, you will see Sheikh Abdullah. He said, I am that. And then he said, he is my soul. He is my soul. He said, I stand through him. He does not stand through me. I can stand thanks to him, Otherwise, I have nothing. Allah. So, think of Maulana Sheikh Hisham when he said to us, you are not murids of Maulana Sheikh Nazim, you are Sheikh Nazim. He wants to raise you to that level. To that level. Was the request of Maulana Sheikh Abdullah to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through his Sheikh Sharafuddin. And Sheikh Sharafuddin took that message to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes.
What was the message? That I want to raise my murids to my level. Yani, in other words, the impossible. If I look at, if each one looks at oneself, we know our limits. We know our limits. We know that it takes only a miracle. So, and Rasul accepted. But the condition is that it will happen only in the time of Mahdi, that this will be visible, completely visible. Now it is visible only through the heart. We see it through the eyes of the heart that there is something for sure. And that something is their madad, their personality, their fath, their opening, their maqam, that they want us, they are pulling us to that, they are pulling us to that. And everything else pulling us down from that. So help. Give us your help, and we share our help with each other. And inshallah, Mawlana's madad is running through us. Ameen. The way that the cups of wine of the people of paradise is passed like that. And Allah subhanahu wa ta'ala himself, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, is giving them a pure drink of happiness, of eternity, of pure light, pure happiness that is perfect and complete and infinite, never ending, of being always with the sohbah of the one that we love, with the loved ones. Ya Rabbi, we are asking you for your love, and we are asking you for the love Ameen. of him who loves you and who is loved by you. And we are asking you for a amal that brings us closer to you. Amin. Amin. Wa min Allahi tawfiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Jibril memulai sumbah pada malam hari ini dengan prinsip Tariqah Naqsyabandi yang kita kenal, Tariqah Naqsyabah Qahirah fi Jamiyah. Bahwa Tariqah ini berlandaskan kebersamaan, persaudaraan, dan kebersamaan itu merupakan barakah dan kekuatan kita semua. Janganlah sedih, janganlah sampai kita terbawa oleh kesedihan yang berlarut-larut. Jikapun itu simpati, itu pun jangan sampai menenggelamkan kita dalam sadness atau kesedihan yang terlalu panjang. Sesungguhnya dalam perasaan namanya sedih atau senang itu sebetulnya sama saja, beda-beda tipis. Dan sifatnya itu menular, contagious. Mau dia senyum atau sedih, orang yang senyum sebelah-sebelahnya bisa ketular senyum. Orang yang sedih, orang-orang sebelahnya bisa kebawa sedih juga. Oleh karena itu, kita jangan tenggelam dalam sebuah perasaan yang sifatnya belum tentu hakiki. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ketika beliau menugaskan sahabat Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke negeri seberang untuk mensyiarkan Islam, mendakwahkan Islam, Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal bahwa nanti, ya Mu'adz, bisa jadi ketika kamu kembali ke sini, kamu hanya bisa melewati kuburku. Tentu saja Mu'adz kaget, shock, dan tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Rasulullah mengatakan, jangan sedih, kuatkanlah hatimu. Dan di hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang lain, dimanapun engkau berada ketika aku sudah tidak ada secara fisik bersama kalian, engkau bisa menyapaku bersama salam kepada aku, bersolawat kepadaku, aku mendengar, aku membalasnya. Ingatlah bahwa bumi ini dilarang untuk memusnahkan jasad para anbiya.
Justru ketika para anbiya, para aulia, mereka sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzah, doa-doa akan menjangkau lebih kuat, lebih cepat, dan lebih luas kepada semua manusia dan makhluk. Salah satunya dengan bersalawat dan dengan cara-cara lain dalam aurat, dalam zikir dan lain sebagainya. Ada sebuah hadis yang bagaimana disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa hidupku adalah sebuah yang indah dan agung untukmu. Demikian juga nanti setelah matiku adalah sesuatu yang indah dan agung bagimu. Ketika itu Rasulullah mengatakan itu di hadapan para sahabat. Maulana Syekh Hisham menjelaskan hadis ini dengan lebih kuat dan lebih indah kepada kita semua, bahwa apa yang sesungguhnya dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut, bahwa ketika beliau hidup ada di dunia secara zahiriyah bersama para sahabat dan semua umat yang ada pada saat itu adalah indah. Bahkan lebih indah lagi ketika beliau sudah berpindah alam ke alam barzakh. Itulah yang kita percayai, dan itulah penjelasan Maulana Syekh Hisham kepada kita semua dalam menjelaskan hadis tersebut, bahwa ketika sudah berpindah dari dunia, Rasulullah SAW lebih leluasa lagi, lebih luas lagi, lebih lapang lagi untuk memberikan madad, pertolongan kepada umat yang membutuhkan, kepada setiap manusia yang membutuhkan, melalui amal baik, apakah itu zikir, wirid, sholawat, infak, sedekah, khatam kewajagan. Rasulullah akan menerimanya, para masyayikh akan melihat dan menerimanya. Maulana Syekh Hisham lebih luas lagi akan memberikan madad beliau kepada kita semua. Karena dengan kondisi seperti ini, justru hubungan itu akan lebih kuat, connection dan madad robitoh kita akan lebih kuat. Maulana tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Ada seorang murid, atau mungkin kita juga di sini sama, ketika menerima kabar bahwa di hari tersebut Maulana Syekh Hisham berpulang ke rahmatullah, sama halnya ketika Rasulullah SAW wafat, mangkat dari dunia yang fana ini, Umar bin Khattab tidak terima dengan kenyataan ini. Sempat beliau mungkin merasa tidak terima dan agak marah atau lain sebagainya. Lalu dibacakan ayat, diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Yes. Wama bisa satu ayat yang tadi sempat dibacakan oleh Syekh Jibril, wa ma Muhammadun ila rasul qad khalat min qablihi rasul, dan selanjutnya sampai akhirul ayat. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Ini Ali Imran ayat 144. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Ini ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq untuk mengingatkan Umar bin Khattab yang saat itu belum terima wafatnya Rasulullah SAW. Ayat itu berlaku untuk seluruh pewaris Rasulullah SAW.
Kita semua diciptakan secara hakiki adalah untuk menggapai dan mencapai alam keabadian, yaitu akhirat. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kalaulah kita ini suka bangun tengah malam, kita terbangun lalu ingat kepada Maulana, kepada guru-guru kita, kepada para syekh, khususnya kepada Maulana Syekh Muhammad Hisham Qabbani. Sadarilah bahwa itu sebetulnya adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah. Anugerah kepada kita semua. Itu suatu tanda bahwa Maulana guru kita rindu kepada kita. Beliau memandang kita selalu, tidak pernah meninggalkan kita, sedikit pun tidak pernah meninggalkan. Maka ketika kita merasa bersyukur dan beruntung dengan kondisi seperti itu, energi yang kita dapatkan, nur yang kita dapatkan itu akan mampu merubah kita dari keburukan kepada kebaikan. Walaupun mungkin secara zahiriah kita merasa kehilangan. Sama halnya juga ketika Rasulullah SAW mengatakan itu kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, nanti berikan saya salam dan sholawat dimanapun kau berada, dari manapun kau berada." Artinya selalu menghadirkan Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah secara fisik tidak bersama Mu'adz bin Jabal dan tidak bersama kita ketika kita sekarang secara fisik tidak bersama Maulana Syekh Hisham, tetapi beliau bersama kita dan kita akan selalu bersama beliau. Ada seorang wali Allah di India yang kalau beliau berdiri untuk sholat, beliau harus merasakan dan melihat bahwa Rasulullah SAW itu ada di hadapan beliau, barulah beliau berdiri untuk menegakkan sholat. Para aulia Allah adalah paku-pakunya Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan ini, di bumi ini. 124.000 aulia Allah, seperti dalam konstelasi para abdal, ada hierarki, ada struktur yang sangat rapi, karena struktur ini disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering tidak sadar, sekian tahun, sekian puluh tahun kita mengikuti Maulana Syekh Hisham, struktur itu ada di hadapan kita. Mudah-mudahan kita selama ini sadar bahwa struktur itu berada di hadapan kita bertahun-tahun, melalui Maulana Syekh Nazim, Maulana Syekh Adnan, Maulana Syekh Hisham, yang barangkali secara fisik saat ini tidak bersama kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya memperlihatkan kepada kita siapa penerus dan pewaris dari Rasulullah SAW yang akan selalu membimbing rohani kita di jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasa kehilangan dan lose control ketika kita lemah untuk percaya bahwa selama ini kita dibimbing, dibina, digiring oleh Maulana Syekh Hisham ke alam tersebut bertahun-tahun, bukan hitungan hari, bertahun-tahun. Beruntunglah kita yang sadar. Kalau yang nggak sadar, wallahu a'lam bishawab. Kita harus menyadari itu dan mensyukuri anugerah ini yang Allah tunjukkan di hadapan kita melalui personifikasi Maulana Syekh Hisham Qabbani. Makom itu diperlihatkan kepada kita ketika Maulana turun dari mobil, ketika Maulana senyum kepada kita, ketika Maulana melakukan aktivitas bersama-sama kita bertahun-tahun, bukan hitungan hari, bertahun-tahun. Maulana Syekh Hisham selalu bersama kita. Syekh Jibril di sini menekankan, itulah salah satu fungsi hakiki dari sumpah, membawa kita kepada alam kesadaran bahwa mursyid Maulana Syekh Hisham Qabbani dan para aulia Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dan tidak akan pernah. Melalui suhbah kita memikulnya sama-sama dan menyadarinya sama-sama, seperti saat ini, detik ini, di ruangan ini.
Kadang-kadang pun kita memikul suatu beban yang diberikan oleh beliau kepada kita untuk melatih sebagai riyadhah spiritual bagi kita semua. Bertahun-tahun, sadar atau tidak sadar, Maulana melatih kita untuk hari-hari ini sampai kita nanti gilirannya pun akan menjumpainya. Kita harus sadar betul, karena syarat pertamanya itu sadar. Murid secara zahiriyah, secara manusia wajar merasa kehilangan secara zahiriyah, tetapi ingat, yang Maulana bimbing itu melampaui sifat-sifat kezahirian daripada kita semua. Maulana membawa kita, membimbing kita ke alam keabadian, ke alam akhirat, yang diantara itu ada yang namanya disebut alam barzah, alam kubur. Ini adalah suatu bukti sebetulnya tidak ada batas di antara kita. Kita sudah mulai masuk ke area itu. Maulana sudah duluan di situ menunggu kita. Bagi yang kita mensyukurinya, menyadarinya, dan selalu connection dengan Maulana, dengan guru kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kepada mereka yang teguh, yakin dan percaya. Dengan keyakinannya itu, tadi sempat disampaikan oleh Syekh Jibril, level of certitude, keyakinan kita kepada apa yang telah dibimbing kepada kita dari Maulana bertahun-tahun. Ya. Maulana selalu bersama kita, always. Doa kita mulai saat ini dan saat itu, Maulana sudah berada di situ, tidak jauh dari kita. Doa kita akan semakin mabrur, doa kita semua akan mustajab, kita akan rabitah semakin kuat kepada beliau. Bertahun-tahun kita dilatih, sekarang masanya kita bersama-sama memperkuat, gotong royong. Jangan kita saling marah, jangan kita saling mencari aib satu sama lain. Mari kita bersyukur selama ini kita di training oleh Maulana. Kita selama ini masuk ke alam khalwah yang sesungguhnya. Makanya kalau kita setiap musubah atau apapun membaca niat nawaitul khalwah selalu dibaca dengan kehidupan sehari-hari. Anas bin Malik dalam suatu hadis, I lost this about the Sofal. That after they finished the janaza and the burial of Rasulullah, he said, even by the time we put down the shovels, we couldn't recognize ourselves. Allah. Anas bin Malik menceritakan ketika sehabis proses pemakaman daripada Rasulullah SAW dan cangkul itu ditaruh, seakan-akan beliau itu kehilangan kesadaran. Beliau lupa dengan apa yang telah terjadi, terbawa dirinya kepada apa yang telah dimakamkan, siapa yang telah dimakamkan itu. Tapi ingat, Rasulullah tidak akan berhenti menghantarkan nurnya kepada kita semua. Para sahabat adalah bintang-bintang di langit yang kita harus selalu pandang. Janganlah kita lelah melihat ke bawah. Kita harus selalu melihat ke atas, ke bintang itu, di mana Rasulullah SAW memantulkan cahayanya kepada para sahabat. Kita ikuti. Demikian juga kita mengikuti para syekh, khususnya Maulana Syekh Hisham Kabani. Dan dengan mengikuti itu kita melihat bintang ini, maka akan terbentuk dengan sendirinya kesempurnaan di dalam diri kita masing-masing. Meskipun kita ini masih dalam level meniru-niru, tasabbuh, meniru-niru, tidak apa-apa. Maulana akan selalu membimbing kita. Pada akhirnya kita akan masuk ke alam realitas itu juga. Karena Maulana tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun.
Be happy, senanglah, bersyukurlah, saling memberi, saling ramah satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Jangan sampai saling mencari kesalahan dan aib satu sama lain. Selalulah pandang bintang di langit. Itu adalah perintah Maulana. Maulana kalau kita bayangkan, kalau dalam lelah kesana kemari, tidur hanya 5 menit saja, lalu beliau melanjutkan. Dalam 5 menit itu, entah apa yang telah diperoleh oleh Maulana, cahaya-cahaya daripada langit, cahaya ilahiyah yang lalu kemudian setelah zahiriyah beliau bangun, menyampaikanlah cahaya-cahaya itu kepada kita semua dan kita mengikuti beliau. Tetaplah sabar menjalani kehidupan ini disertai dengan rasa syukur yang sesungguh-sungguhnya syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghubungkan kita dengan Maulana, dengan para aulia Allah di dalam nafas kita, di dalam tarikan dan buangan nafas kita, tidak pernah terlepas. Kita semua adalah Maulana Syekh Nazim. Itulah yang diantarkan oleh Maulana Syekh Hisham. Maulana Syekh Hisham mengantarkan kita ke level itu. Itulah yang beliau perbuat untuk kita semua. Hadirkanlah Maulana Syekh Hisham selalu ketika beliau mengatakan apapun, bahwa sesungguhnya beliau ingin menyampaikan kita agar kita sampai kepada makomnya Maulana Syekh Nazim. Sebagaimana seorang murid yang ingin mengetahui tentang bagaimana makomnya dan siapa dan bagaimana Syekh Abdullah Faiz Dagestani, murid itu bertanya kepada Maulana Syekh Nazim. Maulana Syekh Nazim mengatakan, saya tidak ada di sini, saya adalah Syekh Abdullah Faiz Dagestani. Demikianlah juga yang disampaikan, yang selalu hadir di depan kita Maulana Syekh Hisham, karena Maulana Syekh Hisham membawa kita kepada hadirat Maulana Syekh Nazim. Beliau ingin kita ke level tersebut, tetapi saat ini masih bersifat spiritual, rohani, tidak terlihat. Suatu saat di eranya Sayyidina Mahdi alaihissalam, semuanya akan nampak secara jelas di hadapan kita semua. Itu adalah futuh yang sesungguhnya, pembukaan spiritual yang sesungguhnya menjadi sesuatu yang wujud secara zahiriyah. Sekali lagi Syekh Jibril menyampaikan, mari kita solid, kompak, saling membantu, saling menyayangi satu sama lain, gotong royong dalam kebaikan-kebaikan yang selama ini Maulana mencontohkan, membimbing kita semua. Pantaslah kita, sangat pantas kita bersyukur dan merasa beruntung. Bagaimana nanti kita di surga akan ada minuman anggur surgawi yang dihidangkan untuk kita semua. Itulah makna daripada suhbah, cinta yang sesungguhnya di dalam suhbah. Dan alhamdulillah ini adalah salah satu suhbah yang luar biasa. Bagaimana Syekh Jibril menyampaikan kepada kita salah satu fungsi dan barokah bagaimana di dalam tarekoh kita ini selalu dilakukan suhbah agar kita bisa menerima kenikmatan-kenikmatan ilahiyah yang dihantarkan oleh para guru-guru kita, khususnya Maulana Syekh Hisham Al-Kabani. Wa afu minkum wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahal azim. Wa minallahi taufiq bi hurmatil Fatihah. Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام
من كل ما يخالف الشريعة، من كل ما يخالف الطريقة، من كل ما يخالف الحقيقة، من كل ما يخالف المعرفة، من كل ما يخالف العزيمة يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رابطة شريفة، فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات شريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 ألم نشرح لك الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل الأجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وحضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين قدماء شرائعهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح أهل ختم خجلان وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة إلى روح أستاذنا وأستاذ أستاذنا الفاتحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله
إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد كليم الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام حضرة الأنبياء والأولياء خاصة إلى روح أستاذنا أستاذنا الفاتحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بلى يا ربي. الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حق 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. حي 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 حي. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي يا الله حي الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم
المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هو يا هو يا دائم، يا هو يا هو يا دائم، يا هو يا هو يا دائم. الله يا هو يا دائم، يا دائم يا دائم يا دائم يا الله، يا دائم يا دائم يا دائم يا الله. يا حليم يا حليم يا حليم يا الله، يا حليم يا حليم يا حليم يا الله. يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله، يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله. يا سميع يا سميع يا سميع يا الله، يا سميع يا سميع يا سميع يا الله. يا عليم يا عليم يا عليم يا الله، يا عليم يا عليم يا عليم يا الله. يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله، يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله. يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله، يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله. يا كريم يا كريم يا كريم يا الله، يا كريم يا كريم يا كريم يا الله. يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله. يا حنان يا حنان يا حنان يا الله، يا حنان يا حنان يا حنان يا الله. يا منان يا منان يا منان يا الله، يا منان يا منان يا منان يا الله. يا ديان يا ديان يا ديان يا الله، يا ديان يا ديان يا ديان يا الله. يا جبار يا جبار يا جبار يا الله، يا جبار يا جبار يا جبار يا الله. يا قهار يا قهار يا قهار يا الله، يا قهار يا قهار يا قهار يا الله. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله، يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله. يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله، يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله. يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله، يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله. يا مجير يا مجير يا مجير يا الله، يا مجير يا مجير يا مجير يا الله. يا سبوح يا سبوح يا سبوح يا الله، يا سبوح يا سبوح يا سبوح يا الله. يا
يا قدوس يا قدوس يا الله يا قدوس يا قدوس يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى 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 آل محمد وسلم صل يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النكشبندية العلية قدس الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. نهدي ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية واصلة إلى روح شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح آله وصحبه الكرام وأرواح مشايخنا في الطريقة النكشبندية العلية خاصة إلى روح أستاذنا مولانا الشيخ هشام وأستاذ أستاذنا مولانا الشيخ ناظم ومولانا الشيخ عبد الله. الفاتحة. الله
صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. تقبل الله منا ومنكم.